Good morning, students. As we have finished our chapter 1 and chapter 6, so we are going to read and study chapter 10, which is light, reflection, and refraction. We have a very less idea about this chapter because it is going to be a little difficult as well as very important chapter. So we will study the things in bit by bit. So first of all, how do you see an object? This is a very simple question. We all know that in darkness, when a room is dark, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ. ବଟ୍ when there is light, maybe in the day, ଯଦି ଦିନ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଯଦି ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଘରେ ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ. why? because if this is a light source, ଯଦି sun ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ବି ହେଇପାରେ, and here is an object. When there is no sun or when the bulb is not glowing, we cannot see anything. ଯେତେବେଳେ sun ନାହାନ୍ତି ବା ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବା ବଲ୍ବ ଜଳୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାହେବ ନାହିଁ. But when there is sunlight or there is light from the bulb, then this light, it comes to the object, it falls on the object ଉପରେ ପଡ଼େ, then the object itself reflects the light. reflect ମାନେ କ'ଣ ନା ତମ ଉପରେ କୌଣସି ବଡି ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ ସିଏ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନିଜେ ଆବଜର୍ବ କରିନିଏ, ନିଜେ ଶୋଷି ଦିଏ, ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍କୁ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଡିରେକ୍ସନରେ ପଠାଇ ଦିଏ. This is called reflection. The light is coming, then here it is the point of incidence, then it is the reflected light. It is a reflect haba. Reflect ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଆଖି ବା ଆଇ ତାକୁ recognize କରିବ, and now we can see the reflected light. So by this reflected light we can also see the object. ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ reflection ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି. So next, so this one is clear. How do we see an object? Next thing is very simple one, that is light travels in straight line. light सबବେଳେ straight line ले travel करे, माने सीधा गति करे. But in your chapter we can also know that another fact is there, sometimes light also bend. ଯେତେବେଳେ କିଛି time ବି ଆସିବ, କିଛି instance ବା କିଛି परिस्थिति भी आसे ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରିଯାଏ. କେତେବେଳେ ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାୟର ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର. ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ. ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ସିଧା ଯାଉଛି ଆଉ ତା ଆଗରେ କୌଣସି ବହୁତ ଛୋଟ ଭେରି ମିନି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରେ, ସିଧା ନ ଯାଇ ସ୍ଲାଇଟଲି ବଙ୍କା ହେଇକି ତା ପାଖରୁ ପଳାଏ. से प्रॉपर्टी लाइट रो वेव प्रॉपर्टी रो जाना जाए. एटा को बेसी बुझिबाebe दरकार नहीं. एटा तमर पेज 160 माने फर्स्ट पेज रो मोर टू नो गोटे छोट बॉक्स रे दिया है, जस्ट गोटे रीडिंग करिवो. नेक्स्ट नंबर 4 जोटा अछि, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव ऑलरेडी नोन बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी, that is transparent, translucent and opaque. transparent रो माने फॉर एग्जांपल एयर हे परिबो, वाटर हे परिबो, ट्रांसपेरेंट सीट हे परिबो जहाँ भीतर देखि लाइट आराम से पास करिके पळैबो. नेक्स्ट अच्छे ट्रांसलुसेंट, जहाँ भीतर देखिए लाइट हल्का जापर, पूरा भलसे बा क्लीयरली जापर ना. जमती तुम देख एग्जांपल तुम बुक्र कवर, जब तुम बुक कवर करके रखीच ताहले बेले बेले जितेबाला बा टिके दूर ठिया ताहले बुक कवर स्लाइट देखा जाए. तुम जापर जे मोर ये बहीटा साइंस बुक बा ये बहीटा इंग्लिश बुक. बट जदि पूरा पाखर जाई देखिबा ताहले सेटा भल देखा जाए. नेक्स्ट अच्छी ओपेक. ओपेक माने फॉर एग्जांपल वाल हो पारे, गोटे कांथ हो पारे, गोटे डोर हो पारे, जहाँ पछपटे कौन अच्छी ताको तुम देखिपर ना, बिकज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट 5 इज ऑप्टिक्स. तुम ये गोटे नुआ वर्ड जान, ऑप्टिक्स बा ऑप्टिकल फेनोमेनन. ऑप्टिक्स वर्डटा रिलेट हो लाइट सांगे. लाइट रिलेटेड जिते तुम जिन जान सब वर्ड दुईटा तुम निश्चित भाव में पाइब. सो आमे भी ये बुक रे चैप्टर किसी ऑप्टिकल फेनोमेनन भी देखा. फॉर एग्जांपल रेनबो केमती होची, मिरेज केमती फॉर्मेशन होची डेजर्ट एरिया रे बा नॉर्मल आम रास्ता रे भी, आउ अलगा किसी मिरर्स जो माने लेंस रे केमती इमेज तैयारी होची, गोटे प्लेन मिरर रे केमती इमेज तैयारी होची, गोटे कन्वेक्स बा कनकेव मिरर रे केमती यूज होची. So all this is the just introduction of this chapter. So I hope we will continue it in a very small fraction. जेहेतु बहुत बड़ा chapter अच्छे, आम टिके small करी छोट छोट करी बुझिबा. So first let be clear about these things.